Pero. Diretso na, Iwan. Oh, so, pero. Yep. Yep. Ina. Ina, okay naman. Lagi ang kuna. Okay, boss. Ay, boss. Ngayong hapon din sa tanan di ay kami di ang pakundok vlog. Okay ra ba sa inyo nga mag-video tanin nyo? Mag-vlog. Kira. May day bahala sa inyong mga kuanday. Mga pamasahe. Oh, very good. Amo muna og ma'am. Sa Badyang Rakon. Sa Badyang. Piray pamasahe dito ma'am. Boss, pilay pa sa iba dyan, boss. Badyang. 30. Sinsilyo. Bil. Ikaw isa pangutan na. Ako yan. Ay, ikaw. Ma'am, asahin mo. Sabay ra mo ma'am. Ay, dili. Digos. Adigo siya. Pilay digos, boss. 35. 35. So, 15. Hindi, ganito na. Ikaw na yan. Pila 15. 30. Tara, ma'am. Ikaw ma'am, asahan ako ma'am. Sa Dire ka, sir. Digos. Digos sige. yapon. Yeah, 35. 35. Pato, 25. Ay, muna na, boss. Muna, karon libre karong adlaw. Oh. Ay ko 25, boss. 25. Ay ko 25. 25. Kato siya. Sa Digos si ma'am. 35. Taganti ka 15. Senior pakundong, discounted. Ah. Sige. Sige, napadiri sa tubangan. Apa? Ikaw, amo ma'am, asa mo na og ma'am? Bato. Pilang ba to? 25. 25, 50. Oh, 50. Amo ma'am, Ma'am, asa mo diri na ma'am, og lingkod di ma'am. Digos. Sa bagya si ma'am. Ma'am, diri ka. Apa basta na itani? Apa basta na itani? Basta ma'am, Ah, sige. asa na og ma'am? Digos. Digos loya. 35. 35. Oh, tagay ko 50. Oh, taganti ka 15. Ito dito sa atras. Amo na og boss. Digos daw, duha mo? Duha. Ah, 70. Tagay ko og 70 diha. 35, 35. Duha ka buk, tulo na gyud mi ka konduktor ni ron. Oh, gani na alam Ano, niya ang ma'am? kurbada oy. Ikaw ma'am, asa na og. Digos yapon. Digos yapon niya. Pakondok vlog, subscribe na mo. Oh, pakondok vlog dai mi dai. Asa tong diri ma'am, asa mo ma'am? Bato. Pagka Pasay sa wala iya. Oh, ma'am. Digos duha. Duha. Isa ra. Bato boss, pila gani boss? 25. Tagaan tika 25 dara. Feel like I'm talking to a teenage Mona Lisa. 25. Ikaw ma'am, Digos. 35. O balik dayon diri sa kuha unsa man na balik lang gud agad. 10, 20, 35. Ikaw ma'am, mana ka ma'am? Oh, mana si Mana? Pila ni diri? Digos mong SP, pag yun SP. standing position o student permit ka. Digos ka boss? Digos. Duha mo? Ay, dili di ka ban. Grabe mga dili man dayon. Kapag ba mo? 35. Cause this angel has flown away from me. Yeah, SP 35. lima ya. Lima mo ka bok? SP ko. Pila man ang space inyo ha? 30. 20. 20 ba boss? SP daw boss. 30 o 5. O 150. Wala, bukana yun. Uy! O 150. Dali, kasi pangalan niya. Kini boss, mana ni? Pakondok vlog. Kumana ni siya boss? Facebook? Ma'am, mana ka ma'am? Hindi ko ganahan na lang. Gusto na ko eh. Asa ma'am? Digos 35. 35. Oh. Pakondok vlog is PAK. Asa niya ka rin? 15. Asa niya? Una siya tanan. Ma'am. Pakundok. Pakundok vlog. Subscribe na mo. Oy, salamat kayo. Salamat. Ah, naka-plate na ba ang tanan? Naka-plate na? Tanan, wala yung nalaktawan? Asa niya? Ay, basig malkansi si Busing diri. Yan. Wala yung nalaktawan ha? Yeah. Ah. Pakundok. Ha? Pakit-on, pakit-on. Yeah.
Tapos, Oh. ako pong Welcome. food na po. Unya, ganahan mo na ako'y padula sa inyo ha. Oh, kana ma'am. Na ako'y padula sa inyo ha for 50. Ah, sige. Oh, 50 pesos only. Ganahan man si ma'am og 100. Ah, sige, go. Boss, naka-idea na, boss? Pabansang hero na to dire sa Pilipinas kung mga bright ng mga estudyante dire. Ako lang pala sa isa. Ah, nanay na kayo na dire. Ah, nai 50 tesa silsilwan na to na ikaw. Unya na 100. Dara na. Sige. Thank you so much. Ikaduha. Ikaduha ang pangutana. Isa lang patayin nila pula to. Ay, Bo- Angela. Si Angela. Si Angela. Unya na, boss asa na Angela. boss? GB pilay plitis GB. 20 boss, tagay ko 20. Okay, thank you. Isa lang patay nila pula po. Okay, ni ikaduhang pangutana. Ikapila nga Vice President si Inday Sara. Oh, kini ha. Oy. Sige. Ay, ako. Sige. Wala, dili siya presidente. Vice ako ngayon. Vice President. I-search na sa Google. 14. Sige daw, i-search na ninyo daw kung nagka-14 ba na si Inday. Sige, tanaw. 17? Ha? Oh, okay, apil tagay na, si boss apil na. 17. 50. Ay, naka-stealan. Okay ni. For the last question for 100. 100 ha. Oh, ready na mo daan. Isa nakapalo sa pakundo karon. Asa, pakita daan, pakita. Pakita, nanay. Dara si ma'am. Ay, dira ma'am, kini akong nagunitan. Pasensya na kayo, dara. Tagay 100. Okay. Thank you so much. Thank you kayo ma'am sa pag-participate. Boss, darang imuhang kita. Nya tagay pang merinda si boss 200. Boss, inyuhan na lang pang merinda boss, duhang bossing. Ya, salamat kayo sa pag-participate sa mga day. Thank you kayo, Pakundok Vlog. Check. Boss, lugar lang may sa unahan, boss. Balik kami pohon. Oh, sa sunod na sad. Na, boss, Ay, na. sticker ya. Sticker. Oh, nice sticker ring, manahan. Sige lang. Thank you. Nya, dili na may maglangan, boss. Basing nakabahala mi ba? Salamat sa Thank inyo. you. Oh, enjoy. Bye, amping mo sa mga biyahe. Boss, salamat, boss. Thank you. Bye-bye. Yes, shout out day, Gupit Tambay. Shout out sa iyo. Pakundok Vlog, Santa Cruz day mi day. Salamat day sa mga pasahero nga nag-participate ganina sa among padula o sa ilang nadawat na mong happy kay sila. Pakundok Vlog, check.